युधिष्ठिर मुंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन मो पाठशाला को। आज आम पढ़ा आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर खाद्य विषय रे। अच्छा तुम समस्ते जानिथिबो प्रत्येक जीवर वैशिष्ट्य होची जन्म, वृद्धि, विकास, प्रजनन और मृत्यु। अर्थात प्रत्येक जीव छोटरू बड़ होगा पूर्व जन्म होता है, जन्म होला परे छोटरू बड़ होता है, कालक्रमे बड़ होला परे तार वृद्धिर विकास होता है एवं वृद्धिर विकास होला परे से प्रजनन करिथाय बा तार वंश विस्तार करिथाय एवं परिशेष से मृत्युवरण करिथाय। तो जीवर ए समस्त कार्य पाई ताहार खाद्यर आवश्यक, कारण से खाद्य शक्ति पाए एवं से ही शक्ति द्वारा से समस्त कार्य करिथाय। तेणु खाद्य को जीवन धारण उत्स बोली धरा जाए और यह द्वारा जीवनर समस्त मौलिक आवश्यकता पूर्ण होता है। ताहले वर्तमान प्रश्न होची खाद्य कौन, यह केते प्रकारर, खाद्यर उपादान और उत्स कौन। आमे जहाँ सब खाऊचे ताहा होची खाद्य। ताहले आमे कौन कौन खाऊचे? भात, डाली, रुटी, मांस, माछ, अंडा, खीरी इत्यादि ये प्रत्येक जिनस को आमे खाऊचे नहीं। ताले ये जो जिनस मान गुड़ को आमे खाऊचे ये प्रत्येक जिनस को आमर खाद्यर अंतर्भुक्त कर जाते। अच्छा ताले ये खाद्य जो आमे माने खाऊचे से खाद्य केमिति प्रस्तुत होची, यह केउठु आसुची? ताले वर्तमान पर्यंत आमे खाद्य कौन यह विषय जानी सारे। ताले ये खाद्य केमिति सृष्टि होता है बा केमिति तैयारी होता है, यही खाद्य तैयारी पाई कौ सब उपादान एवं उत्स दरकार होता है ता विषय चलो आमे जानिबा। आमे जो खाऊचे खाद्य भात, डालमा। अच्छा पिला माने भात केमिति प्रस्तुत करा जाता है? हाँ, भात चाउल एवं पानी को गरम कला परे आमे सेठी चाउलटा पानी रे फुटला पर भात रे परिणत होछि। से भली डालमा केमिति प्रस्तुत करा जाउछि ना, डालमा प्रस्तुत कला पई मध्य विभिन्न जिनिस बा सामग्री दरकार होता, जेमिति कि डाली, विभिन्न पनीपरिबा, तेल, लुण, पानी, हळदी, प्याज, लंका इत्यादि। ये सब जिनिस को आमे गोटे निर्दिष्ट प्रणाली रे रसोई कला पर एटा गोटे डालमा रे परिणत होता है। ताहले वर्तमान तुम मैंने जानी सारी जे खाद्यर उपादान बा उत्स कौटू आसुची ना। खाद्य कौन, खाद्यर उपादान कौन यह विषय आम जानी सारे। ताहले ये जो आम खाद्य ग्रहण करुचे भात, डाली, रुटी, मांस, माछ, अंडा, खीरी ये सब जिनस कहा पाखरु मिलूँ? साधारणतः आम जेते प्रकार भी खाद्य ग्रहण करुचे यही खाद्य सबू केतेक उद्भिद पाखरु संग्रह करुचे आउ केतेक प्राणी मानक ठारू पाई थाउ। जेमति कि डाली, रुटी पाई गहम ये सब जिनस आम कहा पाखरु पाउछे? उद्भिद पाखरु पाउछे। विभिन्न पनीपरिबा कहा पाखरु पाउछे? उद्भिद पाखरु पाउछे। आउ केतेक जिनस जेमति कि माछ, मांस, अंडा एमने ये सब जिनस को आम क्या पाखर पाचे ना, केतेक आम ये सब जिनस को आम पशु मान पाखर बा प्राणी मान पाखर पाई था। बुझीगला? ताले आम खाद्य क्या पाखर पाचे ये सब विषय जानी सारे। अच्छा वर्तमान प्रश्न होची आम खाऊचे विभिन्न पनीपरिबा भात, डाली, रुटी, मांस, तो अन्य जीव माने कौन खाती? हाँ, मनुष्य परी अन्य जीवजंतु माने मध्य खाद्य ग्रहण करते, जेमति कि गाई, कुकुड़ा, छेली, मेंढा, कुकुर, सिंह, हरिण एने प्रत्येक किछि किछि खाद्य ग्रहण करते। ताले माने खाई थांती कौन? गाई कौन खाई थाए? गाई घास खाई थाए, छेली घास खाई थाए, डालपत्र खाई थाए, मेंढा मध्य डालपत्र घास ये सब खाई थाए। कुकुड़ा कौन खाई थाए? कुकुड़ा चाउल खाई थाए, भात खाई थाए, कुकुर
କୁକୁର ଭାତ, ରୁଟି, କ୍ଷୀରି, ମାଂସ ଏସବୁ ଖାଇଥାଏ। ଆଉ କୁକୁର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ସିଂହ କ'ଣ ଖାଇଥାଏ? ନା ସିଂହ ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ହରିଣ କ'ଣ ଖାଇଥାଏ? ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ହରିଣ ଡାଳ ଖାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଜୀବମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଜୀବ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କରି କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହରିଣ ଏମାନେ ଆମର ଶାକାହାରୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଆଉ କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସିଂହ, ବାଘ ଏମାନେ କାହାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବକୁ, ଯେମିତି ଆମର ହରିଣ, ସମ୍ବର, ବାରହା ଏସବୁକୁ ମାରିକି ସିଂହ, ବାଘ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଂସାଶୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା ବା ଏମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଖରୀ ରହୁଥିବା ମାଛ ସିଏ କ'ଣ ଖାଇଥାଏ? ହଁ, ପୋଖରୀ ରହୁଥିବା ମାଛ ଘାସ ଖାଇଥାଏ। ଆଉ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଭୋଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ମାଂସାଶୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶାକାହାରୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଭୋଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ହଁ, ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଓ ସର୍ବାହାରୀ ବା ସର୍ବଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମନୁଷ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ନା ମାଂସାଶୀ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବାହାରୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷ ସେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମଣିଷ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଭାତ, ଡାଲି, ରୁଟି, ମାଂସ। ତାହେଲେ ଭାତ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ଏଗା ସବୁ ସେ କାହା ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏବଂ ମାଂସ ପାଇଁ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ସର୍ବାହାରୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ମିଳୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ଯଦି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।